اور ہم اپنے اس سیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے مدارس کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم کہ جو جمعیت طلبہ عربیہ ہے، میں ان کے منتظم اعلیٰ مولانا شمشیر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور پاکستان بھر سے آئے ہوئے اس یوتھ لیڈرشپ کنونشن سے مخاطب ہوں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے مولانا شمشیر صاحب منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر رہنما، انقلاب انقلاب، پاکستان پاکستان، نعرہ تکبیر۔ جوانوں کو لے کر بدلیں گے ہم پاکستان، نیا سویرا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. اسٹیج پر موجود قائدین جماعت اسلامی، طلبہ اور نوجوانوں کے قائدین اور میرے ہم سفر دوستوں اور بھائیوں، میناری پاکستان کے سائے تلے آپ کا یہ اجتماع اور کنونشن، مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ طلوعی صبح ثابت ہوگا. آج میناری پاکستان بھی بزبان حال نوحکنا ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. آج ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کے یوتھ تنظیموں نے قراردادی مقاصد کو دوبارہ زندہ کرنے، نئی نوجوان قیادت کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے اس کنونشن کا انعقاد کیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں نوجوانوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. نوجوان اور طلبہ یہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے نوجوانوں اور طلبہ، ہمارے ہاں نوجوانوں اور طلبہ کو برسوں سے استحصال کیا جا رہا ہے ان کا. ایسے میں جب ایک طرف حکومتوں کے پاس نوجوانوں اور طلبہ کے لیے کوئی مستقل پروگرام نہیں ہے، تو دوسری طرف افسوس صد افسوس سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی ہیلوں اور بہانوں سے ان نوجوانوں اور طلبہ کا استحصال کیا ہے. ایسے میں جماعت اسلامی پاکستان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک بھر سے نوجوان قیادت کو یہاں اکٹھا کر کے ان کو لائی عمل دے رہی ہے. ان کے اہداف کی جنگ لڑنے کے لیے اس کنونشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میں اس موقع پر اس بات کا بھی اظہار کیے دیتا ہوں کہ اس ملک خدا داد پاکستان کے اندر غریب، لاچار اور بے بس 40 لاکھ طلبہ دینی مدارس کے اندر ذیلی تعلیم ہیں. یہ وہ طلبہ ہیں جو اپنی اسلامی تہذیب و ثقافت، اپنی روایات اور اقدار کے محافظ ہیں. یہ وہ طلبہ ہیں، ان کے ایسی صلاحیتیں ہیں کہ یہ ملک و ملت کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے 18 سال
किसी भी तालीमी इदारे के अंदर पढ़ने के बाद जब ये तालीम से फरागत हासिल करते हैं तो उनके पास कोई कानूनी डिग्री नहीं होती, इनके पास कोई मसावी सनद नहीं होता जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क के अंदर अपना किरदार अदा कर सके। लेकिन अफसोस इस पर होता है कि मदारिस के तालीमी बोर्ड के सरबराहान भी जो 40 लाख नौजवानों का भेड़ा अपने कंधों पर उठाने का दावा करते हैं, ये भी अपनी मफादात और अपनी सियासत की साख बचाने के लिए मदारिस के तलबा के एशोस को उस वक्त उठाते रहते हैं जब इनकी साख और मफादात को खतरा लाहिक हो। इस वक्त मदारिस के तलबा का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो अपने आप को मदारिस के सबसे बड़ा तंजीमी बोर्ड करार देता है और है भी, वो हुकूमती वक्त के साथ बराबरी की सतह पर शराकती इक़्तिदार में है। लेकिन इसके बावजूद मदारिस के तलबा के लिए, नौजवानों के लिए कोई तालीमी पॉलिसी, उनके मुस्तकबल के लिए कोई लाएअमल वो नहीं दिया जा रहा। ऐसे में मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के कायदीन से, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से और तमाम नौजवान क़यादत से मैं ये गुजारिश करूंगा कि इन 40 लाख तलबा की उम्मीद भी आप हैं। ये 40 लाख तलबा ये भी आपके इशारे के मुंतज़िर हैं। मेरे आपसे ये गुजारिश होगी कि आप इनके हुकूक के लिए भी जंग लड़ें। अगरचे इनको मसालिक में तकसीम कर दिया गया है, फिरक़वारियत की बैंड चढ़ाया गया है, लेकिन बहरहाल उम्मीद आप हैं, हल आप हैं, आपने इनके लिए भी आवाज उठानी है। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपके सामने यह गुजारिश भी कर दूं, गुज़श्ता 48 साल से जमीयत तलबा अरबिया पाकिस्तान दीनी मदारिस के इन तलबा के हुकूक के लिए जंग लड़ रही है। राब्ता तलबा मदारिस मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम के जरिए से इंशाअल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान के 50% तलबा तक इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान और इत्तेहादी उम्मत का दर्स पहुंचाएंगे। 1 लाख तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। तालीम दोस्ती और तालीमी माहौल को फरोग देने के लिए स्ट्रीट लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसके जरिए से मदारिस के तलबा को बेदार किया जाएगा, इस्लामी तहरीक का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन इस मौका पर मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूं। मैं और आप मायूस हो जाते हैं, कुरान ने हमें ये उम्मीद दिलाई है कि इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। जब आपकी फिक्र साले है, जब आपके अकायद दुरुस्त है, जब आप इकामत दीन के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के यहाँ आपका बहुत बड़ा दर्जा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है कि अल्लाह के रहमत के साए में वो नौजवान होगा जिसका ताल्लुक अल्लाह के साथ होगा, जिसका ताल्लुक मस्जिद के साथ अटका होगा। ऐसे नौजवान को अल्लाह दुनिया में भी कभी अपने साए से महरूम नहीं रखेगा। अजीजानी गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जिम्मे काम बहुत है। मनफात है कि इस कौम की नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बातें होते जो मुसलमान भी एक और फिर बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? ऐसे माहौल के अंदर जमीयत तलबा अरबिया पाकिस्तान ने मदारिस के तलबा के हुकूक के लिए उनका ये बेड़ा अपने कंधों पर उठाया है। इंशाअल्लाह हम जमात इस्लामी और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के संग जमीयत तलबा अरबिया के जरिए से मदारिस के तलबा के हुकूक की जंग लड़ेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, आप तमाम शोका से गुजारिश कर रहा हूँ। मैं नारों से अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। ये वो नारे हैं जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका नारे हैं। ये नारे हमारी दावत नौजवानों तक पहुंचाने का जरिया बन सकते हैं। इन नारों को पुख्ता करने के लिए अपनी दावत लाहौर भर के नौजवानों को पहुंचाने के लिए आप सब अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। मेरे नारे मेरे साथ दोहराएं। मैं कायदीन से भी गुजारिश करता हूं कि आप भी चंद लम्हों के लिए अपने जगहों पर खड़े होकर मैं ये नारे लगाता हूं, मेरे साथ ये नारे दोहराएं। अल्लाह खालिकुना, अल्लाह खालिकुना, अर रसूल कायदुना, अल कुरान दस्तूरुना, अल इत्तिहाद सायुना, अल जिहाद सबीलुना।
الجهاد سبيلنا الشهادة أسمى أمانينا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. میں عالی شان 7 جوانوں کو لے کر بدلیں گے ہم